Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Wilmer Ricardo. A continuación me voy a explicar un poco cómo voy en el trabajo del Stage 3, debido a que no puedo asistir a esos eventos sincrónicos con el tutor. Básicamente seleccioné 5 preguntas, de las cuales, por ejemplo, tenemos que la primera es: Did you spend much money for your last trip? What is in my for emote? On my last vacation trip, I spent a lot of money. I did not reach the previous tour's budget. What is the amount American food you had eaten during a trip? The most awesome meal of trip was eating octopus. Tenemos otra que es: What are the most visited places of tourist attractions your city? One of the most visited places in my city is the History Center. Es como el avance que llevo por ahora.